ଏଠି ରଜ ମହୋତ୍ସବ ଚାଲିଛି ସେଠି ଦୋଳି ଦେ ଦୋଳି ଖେଳିବୁ ଆଗରେ ଲୋକ ଖେଳୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି କେମିତି ଭଲ ଏଠି ଖେଳେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରଜ ମାନ ଚାଲିଛି। Hey guys, welcome back to my YouTube channel। तो वर्तन गाइस आज होची रज सकाळ सकाळ ए टाइम बस 7-9 में भी जस्ट फ्रेश हे आउची ताहांगु टी खाइ पे करथली बोटो मुग। तो आज होची रज मु चाले सकाळ सकाळ चिकन फिन धरि के आसीबी समस्त तो मटन होची कार साधा। तो आज होची झियो पिला रज बड पुओ पिला खाया पे मजा मस्ती। तो आज हमर एठी आखरे रज महोत्सव किछडा होची भी सेठी जाय देखैबी देन ताहांगु जिबा। तो देखिया कोन होची तो फटाफट जिबा नी ब्यूटीफुल लुक को स्टार्ट करनवा। जिया जिया चिकेन आनी आसवा चिकेन आनी कांदुची आम आसिक ये पहुँचलु ये भिड़ बहुत गाड़ी मोटर पूरा फुल जेहेतु रज भिड़ ये प्रबल चिकेन काउंटर ये छेली कौन करुच्ची गोटे शुणु तू से गाड़ी से बसी था दीर्घ 1 घंटा पर आम आनिक आसलु चिकेन जीवा खरा हो चलो ये उल्टी कौन पड़ी चिकेन मटन दुकान भिड़ प्रबल आउथुलु एठी हला चलछि रज महोत्सव हेठी सेठी हला दोली ये कहउथला खेलियागु तू कहउथला खेलियागु टी खेलिबु तो रज नरे परे आसे खेली हेठी चलछि रात्रि आसे रुज मोला पान खाए तू जानिछु रज पान हेले भी से पान तो खाए कथा न जानछु ना नहीं जे माने खांती से मानो पेगा मु खाइनी अकुवा मु जाउ फटाफट गाधे के आसे तो खाई पी सोई पड़ती उठू उठू आसी माने उठू उठू ये कहला भाई चले टे बुलिकी आस रज महोत्सव जो ये हूँ तो मैं आसती मुझे छिड़ा होती तो जाऊँ तो देखिया कौन के सब हो प्रोग्राम जिया भिडियो भी सकाल बनईनी तो यहाँ बनइबा देखिया कौन हो फटाफट चलो फाइनाल आसिक पहुँचलु ये रज महोत्सव चलती दोली दे दोली खेलू आगे कर जाऊ सेपटे चली डांस चलती महोत्सव एटा खेल हाँ सेठी एक्चुअली आम गाँव पिला मैंने नाचुन तो देखे देले ये हूँ पोड़ पिठा रज मान सब तैयारी होती ओके तो ये फास्ट टाइम आसुची गला खेल दोली खेलू चल 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 एडिका खेलू चल चल सीट पछ ये खेलु खेल सारे खेलू है छोट पिला खेलुं चली महोत्सव नाचुन राति आसी ठीक हो खुशी रेडी केमती लगुच केमती भल ये खेले सेपटे एक्चुअली आम गाँव पिला मैंने नाचुन माने आम गाँव आमरी गाँव ये हूँ अलग गाँ ये हूँ आम गाँव
ଆଉ ଟିକେ ଖେଳିତେ ଯିବା ଆଉ। ଆରେ ଏଠି ଖୁସି ଆଉ। ଡର ଲାଗୁଛି, ଡର ଲାଗୁଛି, ଡର ଲାଗୁନି ତାକୁ, ଖୁସି। ଭଲ ଲାଗିଲା, ଭଲ ଲାଗିଲା, ଡର ଲାଗିଲାନି ତ। ନାଚିବୁ ଏଠି, ନାଚିବୁ, ନାଚିବୁ, ନାଚିବୁନୁ, ଚାଲୁନୁ ନାଚ ଟିକେ ସେଇଠି। ସେପଟେ ଆସୁଥିଲେ ରଜପାନ, ଆଜି ସକାଳେ ଯାଉଥିଲୁ ରଜପାନ ଖାଇବୁ, ଖାଇବୁ, ହଁ ଚାଲେ ଏଠି। ଏଇଟା ପୋଡ ପିଠା, ପୋଡ ପିଠା ଗୋଟେ ରଜପାନ ଚାଲିଛି। ଭାଇନା ଗୋଟେ ଦେଇଦେବେ ଗୋଟେ। ଆରେ ଏଠି କଣ ଝୋଟି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଚାଲିଥିଲା, ଏଠି କିଏ ଜିତିଲା, କାହାର ଝୋଟି ଭଲ ହେଇଛି। ଲାଇଟ୍ ଏଠି କଣ ଧବଧବ ହେଲେ, ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏଠି, ଅନେଇଲୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଜାଣୁ ନାଚିବୁ ସେଠି, ଭଲ ଲାଗୁନି, ଧରତା ଧରତା, ଭଲ ଅଛି, ଭଲ ଅଛି, ଖାଇଦେ, ଖାଇବିନି ତୁ ଖାଇଦେ। ଏଠି ଏଇନା କିଛି ଦୋକାନ ପଡିନି, ଦୋକାନ ପଡିବ ରାତିକି, ରାତିରେ ଆସିବା, ମୁଁ ଆସିବି ରାତିରେ। ତୁ କଣ ଖାଇବୁ, ଖାଇବୁନୁ, ଚାଲ କଣ ଗୋଟେ ଖାଇକି ଯିବା ଆଉ। ସେଠି ରିଲ୍ସ କରିବେ ବୋଲି ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି। ପିଇବୁ, କୋଉଟା ପିଇବୁ, କୋଉ ଫ୍ଲେଭର, ଭାଇନା ଗୋଟେ ସ୍ପ୍ରାଇଟ୍, ସ୍ପ୍ରାଇଟ୍ ଗୋଟେ ଦେଇଦିଅ, ତା ଗୋଟେ ଦେଇଦିଅ, ମତେ ଗୋଟେ ଦେଇଦିଅ ମିକ୍ସ କରିବି। ଆଉ ତୋ ପିଆ ସରିନି, ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏଠି, ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଜଲ୍ଦି ଟିକେ ପିଆ। ସେଠି ଆକ୍ଚୁଆଲି ରିଲ୍ସ ଚାଲିଛି, ଦିନରେ ରାତି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। କଣ ରାତିରେ ଆସିଲେ ଭଲ ଲାଗେ ଏଠିକି, ରାତିରେ। ବାକି ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛୁ, ଆଉ ଥରେ ଦେଖଉଛି, ଦେଖ। ବିଷ୍ଣା ତୋ ପାଇଁ ଆଣୁଛି, ଖାଉନୁ, ତୋ ପାଇଁ ଆଣୁଛି, ଖାଉନୁ, କଣ ଖାଇବୁ ସେଠି, ହଁ ହଁ ଚାଲୁନୁ। ଖାଉଛୁ କଣ, କକଲେଟ୍ ଖାଉଛୁ, କକଲେଟ୍, କୋବି ପକୋଡା। ହଉ ଚାଲ ଗାଡି ପାଖକୁ, ସେଠି ଗାଡି ଆମର ଥୁଆ ହେଇଛି। ଏଠି ଗଛରେ ଲାଇଟ୍ ଲାଗିଛି, ରାତି ହେଲେ ଆହୁରି ବଢିଆ ମସ୍ତ ଯିବ। ଏଠି ଆମ ଗାଡି ଥୁଆ ହେଇଛି, ଯିବା ଚାଲେ। ସେଠି ହେଲା ହଉଛି, ମୁଁ ତ ତା ଭିତରେ ଆଉ ବେଶୀ କିଛି କହିପାରିଲିନି, ଯାହା ଦେଖେଇଲି। ଏବେ ମୁଁ ଯାଉଛି, ତ ରାତିରେ ଆସିବ, ରାତିରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବଢିଆ ମସ୍ତ ଗୋଟେ ଭ୍ଲଗ ଟେ ହବ। ଓକେ, ତମେ ଏବେ ଯାଉଛି ଘରକୁ, ଲଙ୍ଗ କରିନି ଭିଡିଓ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିଦଉଛି। ଦେଖା ହବା ବିୟୁଟିଫୁଲ ଗାଇସ୍। ତ ଯଦି ଏ ଭିଡିଓ ଭଲ ଲାଗିଛି, ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିଦେବା। ହଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ଜମାରୁ ଭୁଲିବନି, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ ଆଇକନ ଅନ୍ କରିକି ଦବେଇଦେବେ। ଯିବା, ତ ଦେଖା ହବା ବିୟୁଟିଫୁଲ ଗାଇସ୍, ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।